Pada suatu pagi yang hangat di bulan Juni 2025, Jakarta diselimuti kabut lembut, menandai awal hari yang berpotensi mengubah lintasan hubungan bilateral. Udara dipenuhi dengan antisipasi, seiring para pemimpin dari dua negara tetangga bersiap untuk bertemu. Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dari Malaysia di Jakarta. Pertemuan ini bukan sekadar formalitas diplomatik. Ini adalah puncak dari upaya bertahun-tahun untuk menjembatani kesenjangan dan menemukan titik temu dalam isu-isu yang telah lama menjadi sumber perselisihan. Ini bukan acara diplomatik biasa. Ini menandai titik balik krusial dalam sejarah hubungan Indonesia-Malaysia. Sebuah momen yang dapat mendefinisikan kembali cara kedua negara berinteraksi di panggung regional dan global. Bagi dua negara tetangga dengan masa lalu yang rumit, yang ditandai oleh pasang surut, kerjasama dan persaingan, kompleksitas hubungan mereka membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan komitmen yang tulus untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Tujuan utama mereka memecahkan kebuntuan atas sengketa minyak dan gas Ambalat, sebuah wilayah maritim yang kaya sumber daya yang telah lama menjadi tulang perselisihan antara kedua negara. Negosiasi ini sangat penting untuk membuka jalan bagi stabilitas dan kemakmuran di masa depan. Wilayah Ambalat, yang telah lama menjadi sumber ketegangan dan potensi konflik, kini menawarkan kesempatan unik untuk kemitraan strategis, di mana kedua negara dapat bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil. Masa-masa ketegangan angkatan laut dan unjuk kekuatan militer telah berlalu. Dialog konstruktif dan diplomasi yang sabar telah menjadi pusat perhatian, membuka jalan bagi resolusi damai dan kerjasama yang saling menguntungkan. Saat para pemimpin berjabat tangan dengan tekad yang tulus, dunia menyaksikan dengan penuh harap, menyadari implikasi yang luas dari pertemuan ini bagi stabilitas regional dan hubungan internasional. Berharap untuk contoh penyelesaian damai sengketa teritorial yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Keberhasilan di sini akan mengirimkan pesan yang kuat tentang kekuatan diplomasi dan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik. Hasil dari pertemuan penting ini akan membentuk tidak hanya masa depan Ambalat dan pengelolaan sumber dayanya, tetapi juga seluruh hubungan Indonesia-Malaysia, membuka jalan bagi kemitraan yang lebih kuat dan kerjasama yang lebih erat di berbagai bidang. The roots of the Ambalat dispute run deep, intertwined with a complex history of maritime claims and unresolved boundaries. This isn't just a modern-day disagreement. Its origins can be traced back through decades of shifting geopolitical landscapes and competing interpretations of international law. Understanding these foundational elements is crucial to grasping the persistent nature of the conflict. The core of the issue is related to unclear maritime boundaries established during the colonial era. Old maps, often drawn with limited accuracy and reflecting the interests of colonial powers, have left a legacy of ambiguity. These historical documents are now at the heart of the legal and diplomatic arguments presented by both sides. The interpretation of these maps and the maritime boundary lines they depict continues to fuel the dispute. Both Indonesia and Malaysia lay claim to overlapping areas within the Ambalat region. This overlapping claim is the crux of the matter. Each nation asserts its sovereign rights over the same territory, leading to a direct conflict of interest. The disputed territory map highlights the specific areas where these claims intersect, creating a zone of contention that has proven difficult to resolve. This area lies in the Sulawesi Sea, a region known for its abundant natural resources. Beneath the waves lie significant reserves of oil and natural gas, making the Ambalat region not only strategically important, but also economically valuable. The potential for resource extraction adds another layer of complexity to the dispute, as both nations seek to secure their access to these valuable assets. Tensions escalated significantly in the early 2000s, marking a period of heightened maritime activity and diplomatic friction. The presence of naval vessels patrolling the area became more frequent, reflecting the growing assertiveness of both nations in defending their claims. News footage from this period captures the atmosphere of uncertainty and the potential for conflict. The situation intensified when Malaysia granted oil exploration permits to companies seeking to operate in the disputed zone.
This move was seen by Indonesia as a direct challenge to its sovereignty and a provocation that demanded a response. The granting of these offshore drilling rights further inflamed the already tense relationship between the two countries. Indonesia responded swiftly, lodging formal diplomatic protests and increasing its naval presence in the region. This show of force was intended to signal Indonesia's resolve to protect what it considered its territorial waters. The increased naval activity raised concerns about the potential for a direct confrontation between the two nations' armed forces. The international community watched closely as the risk of a full-blown conflict loomed. News outlets around the world reported on the escalating tensions, highlighting the potential for instability in the region. The world held its breath, hoping that cooler heads would prevail and a peaceful resolution could be found. Despite these moments of heightened tension, both sides have consistently expressed a desire to avoid open military conflict. Diplomatic channels have remained open, and both nations have engaged in numerous rounds of negotiations aimed at finding a mutually acceptable solution. The commitment to peaceful negotiation has been a crucial factor in preventing the situation from spiraling out of control. However, years of negotiations have failed to produce a definitive agreement. Despite countless hours spent in diplomatic meeting rooms, the core issues remain unresolved. The lack of progress has led to frustration on both sides and a sense that a breakthrough may be difficult to achieve. The Ambalat dispute has become a symbol of the broader challenges inherent in managing the complex and crowded maritime environment of Southeast Asia. With numerous nations sharing these waters, overlapping claims and competing interests are common. The Ambalat dispute serves as a case study in the difficulties of resolving such conflicts peacefully and equitably. At stake in this dispute is more than just territory. It's about national pride, the potential for significant economic opportunities, and the fundamental need for clear and enforceable maritime rules and regulations to govern these vital waterways. The resolution of this dispute will have far-reaching implications for the entire region. Selama Selama bertahun-tahun, ketegangan Ambalat kadang-kadang berkobar, dengan nelayan dan patroli terjebak di tengah. Suara-suara nasionalis menuntut tindakan, tetapi para diplomat mendorong ketenangan. Insiden paling berbahaya pada tahun 2005 dan 2009 hampir memicu konflik. Kedua pemerintah menyadari bahwa dialog adalah satu-satunya cara untuk mencegah eskalasi. ASEAN dan pengamat internasional mendesak solusi damai. Secara bertahap, kedua belah pihak melihat bahwa kerjasama lebih murah daripada ketegangan yang berkelanjutan. Mengapa Ambalat penting? What makes this particular area so significant that it captures international attention and sparks considerable debate? Di bawah perairannya terdapat cadangan minyak dan gas. Beneath the surface of these waters lies a treasure trove, a substantial reserve of oil and natural gas, waiting to be tapped, yang sangat besar. These aren't just small pockets. We're talking about massive deposits, potentially game-changing quantities of petroleum resources that could significantly impact the energy landscape. Baik Indonesia maupun Malaysia, both nations with a vested interest in the region, melihat Ambalat sebagai kunci masa depan energi mereka. View Ambalat as a critical component of their future energy security and economic prosperity. The potential resources represent a strategic asset for both countries. Perusahaan-perusahaan international ingin berinvestasi. International corporations are eager to invest in the extraction and development of these resources, recognizing the immense potential for profit and growth. Tetapi stabilitas sangat penting. But before any of this can happen, stability is paramount. Investors need assurance that their investments are secure and that the region is free from conflict. Pendapatan minyak dan gas dapat mengubah kehidupan. The revenue generated from oil and gas extraction has the power to transform lives. Mendanai sekolah, funding schools and educational programs, rumah sakit, building hospitals and improving healthcare facilities, dan infrastructure, and developing vital infrastructure such as roads, bridges, and public utilities. Namun tanpa kepercayaan dan kerjasama, however, without mutual trust and genuine cooperation between the involved parties, kekayaan Ambalat tetap tidak termanfaatkan. The vast potential of Ambalat will remain untapped,
a missed opportunity for economic growth and regional stability. Potensi wilayah ini adalah ujian. The potential of this region serves as a crucial test. Bisakah dua negara berbagi kekayaan laut? Can two nations successfully share the riches of the sea, setting aside their differences for the common good? Keberhasilan di sini dapat menginspirasi solusi diri. Success in Ambalat could inspire solutions untuk wilayah lain yang disengketakan di Asia Tenggara. For other disputed territories throughout Southeast Asia, paving the way for peaceful resolutions and regional harmony. Taruhannya adalah tentang kemitraan dan keuntungan. Ultimately, the stakes are high, revolving around the principles of partnership, mutual benefit, and the promise of lasting economic cooperation. Hai, menghadapi sengketa yang rumit, Indonesia dan Malaysia memilih pengembangan bersama. Ini berarti mengelola dan berbagi sumber daya Ambalat bersama, tanpa menyelesaikan batas akhir untuk saat ini. Pengembangan bersama memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan manfaat sementara, masalah hukum tetap belum terselesaikan. Ini adalah pendekatan praktis yang terbukti, digunakan di tempat lain di Asia Tenggara. Dengan bekerja sama, kedua negara mengurangi risiko konflik dan menarik investasi. Bagi Indonesia dan Malaysia, ini adalah langkah menuju hubungan yang lebih dewasa dan konstruktif. Pengembangan bersama membawa manfaat nyata bagi kedua negara. Ini membuka sumber daya Ambalat, menciptakan lapangan kerja dan aliran pendapatan baru. Kerjasama membangun kepercayaan dan dapat meluas ke bidang lain, seperti perikanan dan perlindungan lingkungan. Risiko konflik di laut menurun, membuat wilayah lebih aman bagi semua. Pendekatan ini memberikan contoh positif bagi pihak lain yang menghadapi sengketa serupa. Dialog dan kompromi dapat mengubah masalah terberat sekalipun menjadi peluang bersama. Pada konferensi pers Panlimers mereka, Presiden Prabowo berbicara tentang perdamaian dan kerjasama. Melalui pengembangan bersama, kekayaan Ambalat akan menguntungkan seluruh rakyat kita untuk generasi mendatang, katanya. Perdana Menteri Anwar menggemakan ini, menekankan kepercayaan dan kemakmuran bersama. Komitmen kami terhadap dialog lebih kuat daripada sengketa apapun, kata Anwar. Kedua pemimpin mengakui tantangan di depan, tetapi menekankan untuk maju bersama. Pesan mereka disambut baik di dalam dan luar negeri. Kerjasama, bukan konfrontasi, adalah jalan ke depan. Semangat kemitraan inilah yang dibutuhkan wilayah ini di masa-masa yang tidak pasti. Kesepakatan Ambalat lebih dari sekadar kesepakatan teknis. Ini adalah komitmen terhadap perdamaian dan kemakmuran bersama. Dengan memilih dialog, Indonesia dan Malaysia memberikan contoh yang kuat. Pengelolaan sumber daya yang damai berarti pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat lokal. Pengelolaan bersama juga melindungi lingkungan laut melalui upaya terkoordinasi. Di dunia yang terpecah belah, Ambalat menunjukkan bahwa kerjasama itu mungkin. Apa yang menyatukan kita bisa lebih kuat daripada apa yang memisahkan kita. Saat pertemuan Jakarta berakhir, optimisme memenuhi udara. Prabowo dan Anwar membuktikan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui dialog. Kesepakatan Ambalat hanyalah permulaan, menjanjikan manfaat nyata bagi kedua negara. Tantangan tetap ada, tetapi komitmen berkelanjutan dapat mengubah Ambalat menjadi simbol kemitraan. Bagi kedua bangsa, ini adalah harapan untuk perdamaian, kemakmuran, dan masa depan yang dibangun di atas kerjasama. Dengan keberanian dan visi, Ambalat dapat menerangi jalan bagi generasi mendatang.